two sisters. Sorry. Ganyan talaga ka. Sumasanay na kayo. Okay? Fine. I'm gonna on aircon. Parehas lang kami makulit. Kaya kami ganito lagi. So, inisipan namin na ilagay sa YouTube. At panood. Mommy! Mommy! Oh, po. Mama, parang gusto ko sumali sa video. Sige. Yay! Hi! Hi! I am po. Na. Si tita. Asan si tita? Tita! Tita! Mabuot. Tita! Mabuot. Sorry. Ay, naka. Ako yung tita ni Bo.